सांगमाने देढ़शुर भाई बो संपर्क आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे हेले आजिकाली लोक माने देढ़शुर भाई बोर संपर्क को खराब कर सारे लोक माने मानु नाहंती कि किए कार देढ़शुर किए कार भाई बो सांग होई बसी खाइले। गोटे समय थिला जो समय रे भाई बो देढ़शुर मुह चाहू नथिला, मुहरे ओढ़ना पकाई घरे रोला। जदि से देढ़शुर को देखी देउथिला कि जदि देढ़शुर ता सामना को आसी जाउथिला ताहाले से हाथे लंबार ओढ़णी टाणी देउथिला मुहरे। हेले आजिका समय रे से सब जिनिस लोप पाइया गलानी। आजिका समय रे देढ़शुर भाई बो सांग होई बुलिबा को जाउछंती, सांग होई शॉपिंग करूछंती, गोटिए थाली रे बसी खाइबा को मध्य पछौ नाहंती। हाँ सांग माने देखंतु गोटे समय थिला जो समय रे लोक माने ए सब जिनिस को मानुथिले। आ सेतमूलर समय कौन थिला, सेतमूले कौन सब घटुला कौन घटु नथिला आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे। आ आजिका समय रे कौन सब घटुची कौन सब न्यूज आसुची आपण मानक सामने रे सब कथा आपण माने जानिथिबे कौन सब होउची। काहेकि ना लोक माने जेते एजुकेटेड होउचंती माने जो माने शिक्षित होउचंती से माने भाबुचंती जे से ही सब किछि नुआ आरंभ करिवे, से जहा करिवे से ही आरंभ हेबो। तो सांग माने आजिरो वीडियो रे आमे माने जानिबा काहेकि भाई बहु देढ़शुरंकु स्पर्श करती नाही, यह पछरे कारण कौन, यह पछरे रहस्य कौन लुचि रही। तो सांग माने मु विश्वजित आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ वीडियो रे। सांग माने जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टी निश्चित भाव में करिवे। तो चलंतु सांग माने आजिरो वीडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने घर मानकरे भाई बहु मानकु देढ़शुर छुईबा मना होइथाय। एपरि प्रथा कहीं केउ पुरातन समयरु प्रचलित होई आसुची। तेबे एही नियम काहेकि प्रचलन करा जाइथिला, एपरि संपर्क रे जानिबा पई अनेकंक मनरे आग्रह रहिताए। तेणु एभली किछि प्रसंग उपरे एठारे आमे भल भाबरे आलोचना करिबा कि कोन पई देढ़शुर भाई बहु को छुईबा मना। देढ़शुर को सम्मान देबा भाई बहुर कर्तव्य अटे। सेथिपई एही परंपरा को अक्षुण रखिबा पई देढ़शुर सामने रे प्रत्येक भाई बहु निज मुह को घोड़ाई रखि थांती। बलराम दासंक लक्ष्मी पुराण रे एभली किछि कथा वस्तु को नहीं अति सुंदर भावे आलोचना करा जाइछि। जेमिति लक्ष्मी पुराण रे माता लक्ष्मी बड़ भाई बलभद्र को छुई नथिले, सेही जगन्नाथ संस्कृति अनुଯାयी हिंदू घरे भाई बहु माने निज देढ़शुर को न छुईबार प्रथा प्रचलित होई आसुची। तेबे काहेकि एही प्रथा प्रचलित होई आसुची, एही प्रसंगटी त्रेतया युग सह संपृक्त एक कहानी अटे। रामायणर लक्ष्मणक चरित्र सेवा और आदर्शर चरित्र अटे। वनवासरे अवधि कालरे लक्ष्मण केवे भी तांको भाउजंक मुह को दर्शन करि नथिले। से तांको भाउजंक पाखे पाखे रहुथिले मध्य तांको भाउजंकु से निज इष्ट देवीर सम्मान देई 14 वर्ष वनवास जीवन अतिबाहित करथिले। सांग माने एमितिका देढ़शुर कलिजुगरे कहांती, एमितिका दियर कलिजुगरे भी कहांती कि जो माने निज भाउजंकु लक्ष्मी माँ समान भावुंट, निज भाउजंकु निज माँ समान मानुछंती। सांग माने सीता माता को अग्नि परीक्षा समय रे बड़ भाई श्रीराम को सान भाई लक्ष्मण कहिथिले, मु जदि बड़ होइथांती तेबे एही अन्याय विरोध रे अस्त्र धरिबा को पछाई न थांती। तेणु श्रीराम लक्ष्मण को द्वापर जुगरे बड़ भाई हेबार वरदान देइथिले। रामचंद्र जेतेमळे लक्ष्मण को सीता को बण मध्यरे छाड़ी देबा को आसीबा को संदेश देइथिले, एही आदेश विरुद्ध रे लक्ष्मण प्रतिवाद करी कहिथिले जे मु जदि बड़ भाई होइथांती तुमर एही अन्याय आदेश पालन करने को बाध्य होई न थांती। सांग माने
ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାରଣ କରିଥିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ମାତା ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ମନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଳିଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘନ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମର ଈପ୍ସିତ କଳ୍ପନାକୁ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋର ଦେଢ଼ଶୁର ହେବ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବେ ତୁମର ସେହିଭଳି ସମ୍ମାନ କରିବି। ତୁମେ ସୀତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କରିନାହଁ, ମୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ତୁମର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇ ଭାଇ ବୋହୂର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଭାଇ ବୋହୂମାନେ ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ନ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଳିଯୁଗରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ବଳଭଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭାଇ ବୋହୂମାନେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହଁ। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେସବୁ କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲୁଣି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଭଳି କାମ କରିବା? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣି ପକାଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ଘରର କାମ କରୁଥିଲେ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ନୁଚୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି କରିବାନି। ଆମେ ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିଲା, ଆମେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା? ଆମେ ସିନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ଓଢ଼ଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଓଢ଼ଣି କାହିଁକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ କାହିଁ ଓଢ଼ଣା ମୁହଁରେ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଦେଖିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲେଣି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କର୍ମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମ ସହିତ କାହିଁ ଏମିତି ଘଟିଗଲା। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜକୁ ହିଁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଠି କାହାର ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ ହେଉଛି ଏଇ ମୂର୍ଖ ମଣିଷମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଶିକ୍ଷିତ। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ସେହିମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରାତନ କଲଚର ଥିଲା, ପୁରାତନର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଯେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣି ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁରାତନ କଲଚରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପସ୍ତଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।